नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज 12 रबीउल अव्वल है। अरबी महीने की 12वीं तारीख को इस्लाम धर्म के सबसे महान धर्म प्रचारक हजरत मोहम्मद का जन्मदिन माना जाता है। इस दिन को इस्लाम धर्मावलंबी लोग विशेष धार्मिक शोभायात्रा और कार्यक्रमों के माध्यम से मनाते हैं। हजरत मोहम्मद को लोग अल्लाह के बाद दुनिया का सबसे महान धर्म प्रचारक मानते हैं, जो हमेशा विश्व शांति का संदेश लेकर आए थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने विश्व नबी दिवस के अवसर पर राजकीय अवकाश की घोषणा की। इसी दिन को केंद्र में रखकर नानूर के बसापाड़ा इलाके में धार्मिक शोभायात्रा निकाली गई। इस शोभायात्रा में मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बीरभूम जिला परिषद के सभाधिपति काजल शेख ने भी कदम से कदम मिलाया। शोभायात्रा नानूर के बसापाड़ा इलाके का परिक्रमा कर समाप्त हुई। किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पूरे क्षेत्र में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। इस्लाम धर्मावलंबी लोग जिला सभाधिपति काजल शेख की मौजूदगी से काफी खुश दिखाई दिए। पत्रकारों से बात करते हुए काजल शेख ने कहा, हजरत मोहम्मद जो शांति का संदेश देकर गए, वह संदेश पूरे विश्व और हमारे देश भारतवर्ष में फैले। देश में धर्म को लेकर किसी भी प्रकार का विभाजन या ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। दिवस की बार्ता दिलेन आज शोभायात्रा আমাদের তিন দুনিয়ার নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্মদিন সারা বিশ্ব জুড়ে আজকের দিনটা পালিত হচ্ছে আনন্দের সঙ্গে। তাই ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদের কাছে আজকের দিনটা একটা আনন্দঘন মুহূর্ত। আমরা সারা বিশ্ববাসীকে আজকের দিনে এ বার্তাই দিতে চাই, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে শান্তির বার্তা প্রচারক ছিলেন, সারা বিশ্বে তিনি যে শান্তির বার্তা প্রচার করেছিলেন, সেই হিসাবেই আজকে নানুর বিধানসভার সারা অঞ্চলের এই এরিয়ার যারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের আছে, তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পায়ে পা মিলিয়ে কয়েক কিলোমিটার প্রদক্ষিণ করলো, পদযাত্রা করলো এবং এই পদযাত্রা থেকে এই বার্তায় আমাদের কাছে যে ভারতবর্ষের বুকে যে অস্থিরতার বাতাবরণ চলছে, সেই অস্থিরতার বাতাবরণ থেকে সারা ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসী যেন মুক্ত হয়, আমরা যেন স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন দেশে অবহেলিত করা হচ্ছে, সেই অবহেলা থেকে আমরা যেন মুক্তি পাই। আজকের দিনে এটাই আমাদের কামনা, এটাই আমাদের প্রার্থনা। বারবার তিনি শান্তির বার্তা দিয়েছেন, সেই জায়গায় ভারতের আজ যে অস্থিরতার পরিস্থিতি, সেই জায়গায় কোথাও কি অস্থিরতা কাটবে বলে মনে হয় এই শান্তির দিনে? দেখুন, অস্থিরতা কাটবে কি কাটবে না সেটা সময়ই কথা বলবে, কিন্তু আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সোশ্যাল মিডিয়ায়, বাংলাকে ব্যক্তি রেখে সারা ভারতবর্ষের বুকে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, ইসাই কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ সুরক্ষিত নয়। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।